तो 9 श्रेणी रो बर्तमान 3b अनुसंध हम करबा देखो तो यार बेसिक कांसेप्ट बहुत बड़ अछि तनो एटी हम करबानी ऑलरेडी हम दरकार पड़ले टिके टिके आलोचना कर दो। तो एठी हम देखो भाग क्रिया संपादन न करी प्रत्येक स्थल रे भागशेष निर्णय करो। तो देखो भाज्य दिया है एटा भाजक दिया है एटा तो यार बेसिक कांसेप्ट एठी टिके आलोचना कर दबा। जो भाज्यटा सेटा जदी हम px बोली धरू px जदी भाज्य हुए भाज्य जदी हमरो px हुए एवं भाजक जदी धरो x एटा x - 1 अछि धरो x - a थिबो एटा कॉन्स्टेंट अछि तो 1 अछि ताले सेते बेले हम भागशेषटा केमति पाइबा भागशेष केमति पाइबा। तो भागशेषटा हबो p एटा माइनस थिले सेटा प्लस a माने x जगह रे हमें a पकेबा माने एठी जोटा अछि एठी केते अछि x - 1 अछि तो एटा होछि -1 तनो एठी सेटा पॉजिटिव हो। जदि एटा भाजकटा जदि प्लस a थाता ताले एठी हेतना p - a टा हेतता भागशेष। तनो एटा को मन रखिया पे पड़िबो एठी बिना भाग क्रिया रे हम भागशेष पाई परिबा। तनो भाज्य px ले ए x जगह रे तमर भाजकर जो a टा जो माइनस थिले सेटा प्लस आसीबो जदि प्लस थिबो सेटा माइनस सेही a मूल्य पई भागशेष हमें बिना भाग रे करि परिबा। ताले चलो ताले सेही प्रोसेस को पकई के हम एटा करबा कना ताले देखो एठी हमें px काले केते पाइबा एठी हो x³ प्लस हो x² प्लस हो x + 1 आ एठी हमर जो भाजकटा अछि देखो भाजक x - 1 अछि सेटा इक्वल टू जदी 0 हुए ताले हमें एटा पाइबा कि नेगेटिव थिले पॉजिटिव केंच पाइबा ताने x - 1 जदी 0 हुए x इक्वल केते हो 1 ताने px रे x टा जगह रे 1 पकेबा ताने एटा माइनस ए थिले प्लस ए ताने एटा प्लस ए आसी गला हम करि के देखिले। तो भागशेष इक्वल केते मारिबो भागशेष हमर बाहिरिबो केते ना p1 हो भागशेष ताले एटा हो भागशेष एटा हो जदी हम px रे पकेबा तो भागशेषटा p1 तो हम देखो x जो थिला x जगह हम एठी 1 पकेबा तो 1 नो q प्लस ए px टा को x जगह रे 1 पकेकी एगिरा कन्वर्ट कर दबा ताले x रो q प्लस हो x रो स्क्वायर को पहले 1 रो स्क्वायर प्लस x पहले 1 प्लस 1 समान 1 रो q केते आसीबो 1 प्लस 1 रो स्क्वायर टा आसीबो 1 प्लस 1 प्लस 1 ताले 1 टा 4 थर मिसी 1 2 3 4 टा 4 आसीला एटा आसी गला हमर आंसर भागशेष। तो से बळे देखो भाज्य एटा दिया हैची एवं भाजक देछि x + 1 ताले एठी px हमर अछि केते हमर x³ माइनस ला x² प्लस ला x - 1 एवं भाजकटा जो x + 1 अछि ताले दैट मीन्स एठी करिबा x इक्वल केते बाइबो -1 तो भागशेष केते हबो p - 1 ताले भागशेष हमर एठी भागशेष आसीबो p - 1 ता माने x जगह रे हम -1 पकेले एई x थिबा राशि कि कोन कन्वर्ट होछि सेटा देखबा ताले एठी कोन करिबा p - 1 पकेले कोन आसीबो ताले x जगह रे हम -1 पकेबा 1 रो q माइनस होछि -1 रो स्क्वायर प्लस होछि -1 माइनस होछि 1 ताले देखो माइनस टा 3 थर गुणनले अजुग्म संख्यक गुणनले सेटा माइनस बारे तो -1 टा 3 थर जेतले माइनस टा हला माइनस चिन्ह होबो 1 टा 3 थर गुणनले 1 आसीबो तो -1 सेतु माइनस एटी -1 रो स्क्वायर टा प्लस रे आसीबो जुग्म संख्यक अछि तो सेटा +1 तो से +1 टा माइनस रहिछि तो पुनी ए माइनस टा को जेतले प्लस करिया से -1 आसीबो पुनी अछि -1 देखो एटी -1 -1 टा 4 थर अछि तो माइनस कॉमन नै कि हम 1 + 1 + 1 + 1 करि परिबा समान आसीबो -4 एटा देखो बिना भाग क्रिया रे हम ता भागशेषटा पाई गेले। तो बिट 3D करिया देखो एटी भी भाज्य देछि এবং भाजक देछि ताले हम एटा px टा हमर भाज्य जो px इक्वल टू हमर केते 2x³ माइनस ला 3x + 4 तो सेठी x जगह केते आसबा दरकार सेटा pa पई से एटा हम भागशेष पाइबो तो भाजक देछि देखो एठी ताले अर्थात हम लिखबा केते 2x - 1 = 0 होबा कथा भागशेष भाजकटा तो सेथिरे कोन होबो 2x = होला 1 तो दैट मीन्स x = केते पाइबो 1/2 तो एटा हमर तो भागशेष हम एठी करबा देखो भागशेष हमर केते हबो p 1/2 तो x जगह 1/2 आसले देखि एटा कन्वर्ट होबो x जगह 1/2 पुट करले एटा केते आसबो देखो 2 * 1/2 रो क्यूब -3 * 1/2 प्लस होची 4 समान केते आसीबो देखो 2 *
1/2 रो q आसले लब हर रो q हेले लबटार q हेले 1 रो q 1 आसीबो 2 रो q होबो 2 2 4 4 दुना -3 * 1/2 हेले 3/2 आसीबो प्लस ना 4 तो दैट मतलब एठी देखो एटा काटी दबा 2 * 8 তাহলে কত পারিব 1 বিভক্ত 4 -3 বিভক্ত 2 প্লাস হচ্ছে 4 তো এটা আসলে দেখো এইটাকে আমকু সরল করতে লসাগু নেকি 4 এবং 2 এটি 1 আছে তো লসাগু হলা 4 তো 1 মাইনাস 2 সাঙ্গে 2 গুণন করলে 4 আসবে তো 2 3 হেলা কেতে 6 প্লাস হলা 4 সমান এটা আসবে কেতে দেখো তাহলে ইয়ে 1 যুক্ত 4 হলা 5 কিন্তু 5 বিয়োগ এটি 5 বিয়োগ 6 বিভক্ত হলা 4 সমান কেতে পারিব দেখো 5 রু 6 বিয়োগ হলে কেতে পারিব -1/4 এইটা আসি গলা তার আমরা কোন ভাগশেষ তো এইটি পিলা আমরা দেখো এটা ভুল হই দিছি তো 4 হলে কেতে 1 মাইনাস এটা 2 দ্বারা 4 को হরণ করে কেতে পারিব আমার আসি গলা 2 2 3 6 এটি 4 ও 1 আছে মানে সেটি 4টা গুণন হবে 4 16 হবে এটি তাহলে এটি 16 তাহলে 16 এক হলা 17 এটি হলা 17 রু আমরা 6 বিয়োগ হবে তাহলে কেতে পারিব 17 রু 6 বিয়োগ হলে আমরা 11/4 এটা মিশ্র ভগ্নাংশ भी করি हो তো এটা মিশ্র করে কেতে পারিব দেখো 11/4 যেটা আছে এটা আমরা 11/4 টাকু 4 দুনে 8 4 3 হেলে বেশি হচ্ছে 4 দুনে 8 9 10 11 তাহলে 2 পূর্ণ 3 বিভক্ত 4 এইটা আসলা ভাগশেষ এইটা भी লিখি হবে নলে এটা भी আমি লিখি পারিবা তো এই আসলা জিনিস তো দেখো সেটি উনি আইবি টা দেখছি t⁴ - tq + t² - t + 1 এবং ভাজক দিয়েছি t + 2 তাহলে এখানে আমি px সলিউশন যোগ করিবা তো px আমরা এটা সমান হচ্ছে t⁴ - tq + t² - t + 1 এবং ভাজকটা যেটা দেইছি দেখো সেটা আমরা t + 2 আমি কেমিতি এটা বার করিবা প্লাস এটি প্লাস হচ্ছে তো মাইনাস আসিব তো মাইনাস কেমতে পারিবা t + 2 0 যদি আমি লিখিবা তো t হবে এটি -2 তো অটোমেটিক্যালি t + a তো আমরা প্লাস a দিলে সেটা -a দেখো -a পাই আমরা এটা ভাগশেষ বাইরে দিব তো অতএব আমরা ভাগশেষ বাইরে কেতে ভাগশেষ আসিব p -2 তো এটা x জায়গায় এটি x তো নয় এটা pt দেবা কারণ কি না t আছে না আমরা t হবে pt এতি গেলে আমরা p t জায়গায় আমরা এটি কেতে আসিব -2 তো এই t জায়গায় -2 কনভার্ট করবে একটু তাহলে হবে কেতে -2 র 4 ঘাত মাইনাস হচ্ছে -2 র 3 ঘাত প্লাস -2 র স্কয়ার মাইনাস হচ্ছে t মানে কেতে -t তো t র ভ্যালুটা -2 আছে তো -2 প্লাস হচ্ছে 1 তো এটা দেখো মাইনাসটার যুগ্ম সংখ্যক যেহেতু ঘাত রয়েছে এটা প্লাস বাইব 2টা 4 থর গুণলে 2 2 4 4 2 8 2 16 বাইব তো এটা দেখো -2 র কিউ অলরেডি -2 র কিউটা মাইনাসটা 3 থর গুণলে মাইনাস বাইব তো পুনি তাকে মাইনাস করতে সেটা প্লাস আসিব তো এটা দেখো 2 2 4 4 2 8 তাহলে -8 টাকে পুনি মাইনাস করলে প্লাস 8 আসিব সেটা দেখো -2 র স্কয়ারটাকে দেব 2 2 4 মাইনাসটা পজিটিভ আসিব তো সেই পজিটিভ 4 এটা দেখো -2 কে পুনি মাইনাস করলে সেটা +2 আসিব প্লাস লা 1 তাহলে এটা মিশিয়ে দাও সবগুড়াক দেখো 16 4 হলা কেতে 20 8 আর 2 মিশিয়ে 10 তাহলে 20 10 30 1 31 তাহলে এটি আসলা 31 আসলা আমার ভাগশেষ এটা আসলা আইবি র आंसर